ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। प्रिय सज्जन वृंद, आजिर यही भागवत प्रश्नोत्तर पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। परमशास्त्र भागवत को जितेबाला आम पाठ करे ता मध्यरे केतक अबोध्य पद रही जाए, केतक क्लिष्ट शब्द मध्य रही जाए, ता सहित केतक तत्व कथा आम मध्य बुझी पारे ना। तेणु आमर ये प्रश्नोत्तर कार्यक्रम माध्यम आमे भागवत को आउ टिके विस्तारित भाव में बुझा। सेठारे आमर जो कवि एते बड़ भक्त कवि जगन्नाथ दास ताकू वर्ष वर्ष धरे लगी रचना करिसेंती। तांकर ता भितर की नीति नियम रही, की आदर्श कथा रही, की सत कथा सब ता भितर रही, जहाँ आमर शिखा उचित, आमर जाना उचित, आमर बुझा उचित। से कथा को आमे ये प्रश्नोत्तर माध्यम आउ टिके विस्तारित भाव में आलोचना करें। तेणु आजिर ये प्रश्नोत्तर आरंभ करवा। जदि आपण मैंने ये प्रश्न गुड़िकर उत्तर जानी थे तेरे ताकू टे कौटी टिपि देथिबे एवं जेतेबेले मु पुणी उत्तर गुड़िक कहबी ता सहित मिलई नेबे। ताद्वारा आपणकर ज्ञानर परिसर मध्य वृद्धि हेब एवं जदि जानी नथिबे ताहा मध्य टिके ज्ञात हेबे। तेबे आजिर प्रश्नोत्तर आरंभ करवा। आज आम 12टी प्रश्न रखीचे। प्रथम प्रश्न होची भागवतर जितेबाला गतिशील होइछि भागवत शास्त्र वक्ता एवं श्रोता को नहीं ताहा गतिशील होइछि। तेबे भागवतर वक्ता केते जण एवं श्रोता केते जण? तेबे भागवत जो मानक कथोपकथन में अग्रगति होइछि सही वक्ता एवं श्रोता माने किए मुख्य वक्ता और श्रोता किए रही से कथा आपको कहना पड़े। द्वितीय प्रश्न होची बेण जड़े अत्याचारी राजा थिले, से बेणंकर मृत शरीर केउं अंगरु बेणंक मृत शरीर केउं अंग को मंथिबारु सेथिरु पृथु जन्म लाभ कले। तापरे तृतीय प्रश्न होची बेणंक उरु को जेतेबेले मंथन करागला सेथिरु जड़े पुरुष मध्य बाहरिले, से पुरुष जनक किए ताहा आपको कहवा पड़े। तापरे पंचम प्रश्न होची भागवतरे कुहा जाइछि जे प्रत्यह गोटे शास्त्र पाठ करवा उचित एवं भागवतर मध्य कुहा जाइछि जे केउं शास्त्र पढ़िबो नाही, केउं शास्त्र आम प्रत्यह पढ़िबा एवं केउं शास्त्र प्रत्यह पढ़िबा नाही से कथा भागवतर निर्देश अछि। तेणु हे दुईटी शास्त्र कथा आपन कहवा पड़े। षष्ठ प्रश्न होची शास्त्र कहिले कौन बुझा जाए? तापरे सप्तम प्रश्न होची भागवतर एकादश स्कंधरे ब्रह्मांगर 4 कुमारं कथा वर्णना करा जाइछि। सेमाने किए? सेमाने ब्रह्मा को की प्रश्न पचारि थिले? यही प्रश्नटी आमर जड़े प्रिय श्रोता ए प्रश्नटी पचारि जे कि प्रत्यह आमर भागवत
ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠିଛି ଯେ ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4 କୁମାରଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ କିଏ? ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେମାନେ କହିବା। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ମଣିଷ ଉନ୍ନତି ସମୟରେ ଅହଙ୍କାର କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅବନତି ସମୟରେ ଦୁଃଖ କରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାହା ଉନ୍ନତି ସମୟରେ ଅହଙ୍କାର ଦେହରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବ ନାହିଁ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅବନତି ହୋଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବ ନାହିଁ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅତିଥି ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଗବତ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଇଏ ହେଉଛି ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମଣିଷ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ମଣିଷ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ କାହିଁକି? 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାଗବତରେ ଶିବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଜଟା ଅଜିନ ଭସ୍ମ ଦଣ୍ଡ ଶିରେ ରଞ୍ଜିତ ଇନ୍ଦୁ ଖଣ୍ଡ ସ୍ୱଭାବେ ତର୍କ ମୁଦ୍ରାଧାରୀ ଯେ ରୂପେ ସଂସାର ସଂହରି। ତେବେ ଏଇଠି ଦୁଇଟି କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଜିନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତର୍କ ମୁଦ୍ରାଧାରୀ। ଏଇ ଦୁଇଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇ ଦୁଇଟି ଯଦି ବୁଝିଯିବା ଆମେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ପଦ ଭାଗବତ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ବୁଝିଯିବା। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରାଜା ପୃଥୁଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଏଇଭଳି ଆମର ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ୟାର ଉତ୍ତର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଭାଗବତକୁ ଏମିତି ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ଲାଭ ହୁଏ କ'ଣ ନା ମଣିଷ ସଦା ସର୍ବଦା ଷଡ଼ ରିପୁ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟହ ଏଇ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପିଛିଳ ପଥରେ ବା ଯେଉଁ ଖସଡ଼ା ପଥରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖସି ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଖସଡ଼ା ପଥରେ ଖସିଗଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ଼ର ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଗଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ସେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହଙ୍କ ଆୟତରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଖସଡ଼ା ପଥରେ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରୁଥାଏ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଖସଡ଼ା ପଥରେ ଖସିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ନୈତିକ ଅଧପତନ ଘଟେ, ଯେଉଁ ପଡ଼ିଯାଏ ମଣିଷ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାଟ ପାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ବହୁ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେବେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଲାଗେ ତା'ର ଫଳ ହେଉଛି ଭାରି କଷ୍ଟଦାୟକ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରଥମେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ତାହା ଫଳ ହେଉଛି ମିଠା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କହିବା କଥା ବା କ୍ରୋଧ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଜିଦିଆ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ, କରୁଣାମୟୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଏସବୁ ରହିଥିଲା। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଗତିପଥ ଚାଲିଥିଲା। ଦିନେ ରାଜାରାଣୀ ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ବଗିଚାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 2ଟି କପୋତ ଆସି ବସିଲେ। ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ରାଣୀକି, ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଏଇ କପୋତ ଦୁଇଟି ପୁରୁଷ ନା ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ନାରୀ ନା 2 ଜଣ ଯାକ ନାରୀ କ'ଣ ହେଇଥିବେ? ରାଣୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ କପୋତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି।
राजा कहले ना मु भावुची दी जन जाक पुरुष होइथिबे हुए तो से दी भाई होइथिबे हुए तो से बाप पुओ होइथिबे तेणु से दी जन पुरुष होइथिबे रानी कहले ना मते लागुना ए माने दी भाई होइथिबे किंतु ये निश्चित गोटे पुरुष और गोटे स्त्री होइथिबो एवं से माने पति पत्नी होइथिबे राजा कहले ना से निश्चित भाव में दुईटी पुरुष यही भाव में गोटे साधारण कथारू जुक्ति तर्क एते बढ़ीगला सहित राजा क्रोधी मनीष से कहले ठीक अच्छी मु बर्तमान गोटे जालुआ कहूँ से धरू मु जड़े पक्षी विशारद को डाकि से कहू जे ए दुटा कौन जदि मो कथा मिछ होले मु 14 वर्ष वनवास पड़ेबी मु आउ ए राज्य रही ना एवं जदि तुम कथा मिछ हम तुम ए राज्य बाहर जीव रानी कहले ना म यही कथार एते ना नाई नाई तुम्हें तो तुम जिद्रे अटल रोच ना तो ये पुरुष जड़े स्त्री होता बुझा जाओ से या करागला रानी बड़ चिंतित हो पड़े अरे राजा 14 वर्ष हेले वनवास पलैबे तांकर तो भूल हम मत लगुच कि से 14 वर्ष वनवास जी राज्य अराजक हो पुनश्च राजा बिना मु तो रहीपरिनी मु ए राज्य शासन करें ना तेणु ना एको किसी गोटे बदल देवा पड़ो हुए तो राजा क्रोध कर तो केते थर एमती रागी पुणी शांत हो जाती तेणु मो पटक भूलटा नहीं या चिंता करी से जो पक्षी विशारद आसबार थिला तांको कहले शुण मु भावुची ये गोटे पुरुष गोटे स्त्री होइथिबे किंतु राजा तो जिद करुचंदी तेणु तुम्हें जहाँ तुम गवेषणा करना कहीं कह दुईटी जाक पुरुष से जय लाभ करंतु एथिबे मु तुमको 2टी स्वर्ण मुद्रा दउची पक्षी विशारद से कले एवं से घोषणा कले जे 2टी जाक पुरुष राजा निजक विजय मन कले एवं रानी कहले रानी तुम्हें एथर बाहर मो राज्य बाहर जीव तुम्हें अजथा जुक्ति करुल रानी कहले हाँ मत क्षमा कर दिंतु मु आ जुक्ति करिविनी ना 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 तुम्हें बाहर जाओ मो राज्य तुम्हें मो सागर अजथा जुक्ति करुच मु कहूँ 2टा जाक पुरुष देखिले बर्तमान पक्षी विशारद कौन कहले तेणु रानी की से बाहर करदे योजना कले रानी तांकर पाद धरी कांदिले किंतु राजा कहले पुणी तुम्हें मत मो दंडरू निवृत्त करने जो आहरी छेकिलणी राजा निर्देश को अपमानना करुच तुमको मृत्युदंड दिगला तेणु से जल्लाद 4 जन को डाकिले कहले निय इनको हे जंगल को नहीं जाए मारिकी आनिक मत रक्त देखेब तापर जहाँ कर इड़े क्रोधी राजा रानी की विदा करदे जल्लाद 4 जन तांको हांदोलारे बसई नहीं गले जंगल आड़ को किंतु से जल्लाद माने थिले विचारवंत एवं से जानी थिले एटा किछि गोटे बड़ अपराध नुहे से अनेक लोक मारी किंतु रानी तो थिले अति भद्र धीर नम्र स्वभाव भक्तिमती थिले से समस्त स्नेह श्रद्धा करुथिले विभिन्न पूजा पार्वण रे से समस्त को मिष्टान्न बंटन करुथिले अन्न वस्त्र दान करुथिले तेणु जल्लाद माने चिंता कले जे रानी के आम मारिबा ना इड़े भल रानी तांको मारिदेवाटा ठीक हम ना तेणु से माने कहले महारानी आमे आपण को मारुना आपणकर वस्त्र खंडे दिंतु आमे ताकू गोटे वन्य पशु को मारू ता रक्त नहीं राजा को देखा आपण ये जंगल रू आपण बाप घर को कि कुआड़े जी जहाँ चिंता करूँ कही से छाड़दे चली आसिले रानी कौन करिए से एते बड़ सांघातिक कथा घटीजीव इड़े क्रोधी राजा एभली करिए से भाभी पारि नथिले तेणु से जंगल रे कांदिले कांदुथिले एवं भगवान को प्रार्थना करुथिले से जा हो परम कारुणिक भगवान जिते दुख दियंती से भी मध्य सुख दे था तेणु यही समय राजा विक्रमादित्य से बाट दे पारिषद मान सहित से जाऊे महिला कांद शुणी से पहुँचले पाखे और कहले कहीं कांदुच ना नाई मो दुर्भाग्य मोर गोटे मोर कहीं नहांती मुझे आज एकुटिया अच्छी कौन करी बोली चिंता कर न पारी जंगल को बाटबणा ही आसिली भारी किंतु राजा देखिले ये जन ज्योतिर्मयी देवी से कहले ना तुम्हें भय कर ना तुम तो अति उज्जवल चेहरा अच्छी तुम्हें केबे हले असहाय नुह तेबे तुम्हें मोर गोटे भौणी भली रहिल एवं चल मो राज्य में तुमको सुविधार रखी किसी असुविधा हे ना मु तुम गोटे भाई या कही राजा विक्रमादित्य नहीं गले
ଆନନ୍ଦରେ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ପରି ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ଏଣେ ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭବତୀ ସେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପିଲାଟିଏ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ 15 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଅ ଦେଖିଲା ସବୁବେଳେ ମାତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ମାତାଙ୍କୁ ତା'ର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ସମସ୍ତ କଥା ମା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ କିଶୋର ବୟସର ପିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ପିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯାଇ ପିତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଭଣଜା, ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ନା କ'ଣ? ନା ମୁଁ 2ଟି କପୋତ ଆଣିଛି, ଆପଣ କହିପାରିବେ ଏ କପୋତ 2ଟି ପୁରୁଷ କି ନାରୀ? ରାଜା ତ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କର ଅହମିକା ଥିଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଲେ 2ଟି ପୁରୁଷ। ତାପରେ ସେଇ ପକ୍ଷୀ ବିଶାରଦଙ୍କୁ ଡକାଗଲା, ତୁମେ ଏକୁଟିଏ ଦେଖ ଇଏ କ'ଣ? ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ନାରୀ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏ କଥା ମୋତେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଥିଲେ, ବୁଝିକିରି ଆସ କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ ମୋର। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ପାଇକିରି ଆସିବେ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଭାରତର ସମ୍ରାଟ, ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜା ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ମହାରାଜ, ହେ ସମ୍ରାଟ, ଏଇ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋତେ ଏକାଥରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ? ନା ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିଲେ ଏମିତି କାହାକୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଏଇ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦୋଷ ପାଇଁ କାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି? ରାଜା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କର, ସେ ଲଜ୍ଜିତ ଏବଂ ଅପମାନିତ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ହଉ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ନା, ମୁଁ କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ନା ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀକି ଡାକନ୍ତୁ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆସିଲେ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଦଣ୍ଡବତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦଣ୍ଡବତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଆରେ ଇଏ ତ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ସେଇ ରାଣୀ, ସେ କେମିତି ଏଠି ଆସି ରହିଲେ? ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲ, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ମୋତେ ଜୁଟେଇ ଦେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଭଉଣୀ କରି ଆଣି ଏଠି ରଖିଛି। ଆଉ ତେଣୁ ତୁମକୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ତୁମେ କୁହ। ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରିଛି, ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଛି, ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଇ କ୍ରୋଧ ଲାଗି ମୁଁ ଏତେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ ଅଛି, ମୋର ପତ୍ନୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନୁତାପରେ କଟେଇଛି, ତାଠୁ ଆଉ ବୋଧେ କିଛି ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି ଯେ ତୁମେ ମୋର ଭଉଣୀକି ନେଇ ତୁମ ରାଜଧାନୀକି ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତୁମେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନରେ ଆସିବ 2 ଜଣ ଯାକ ଏବଂ ମୋ ଭଉଣୀ ମୁଠେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ଏଇଆ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ରାଜା ଆନନ୍ଦରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ରାଣୀକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ଗଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷମାନେ ବେଳେବେଳେ କ୍ରୋଧରେ ଏତେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଏ, ଯାହାକି ନେବାର ନଥିଲା। ପରେ ଅନୁତାପ କଲେ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ କ୍ରୋଧ ଭଳି ପରମ ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣ ଆୟତ୍ତରେ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ହୁଏତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ରୋଧ ପରବଶ ହୋଇ ଜଣକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ଅହମିକା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଆମ ପାଖକୁ ଫେରିଆସେ, କାରଣ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ହାଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ଏବଂ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ। ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ହସିଲେ, ଖୁସି ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧରେ ଗାଳି ଦେଲେ, କର୍କଶ ଭାଷାରେ କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନବୃନ୍ଦ, ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ କ୍ରୋଧକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ନହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ତାହେଲେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଭାଗବତରେ କେତେଜଣ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ କେତେଜଣ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି
ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥୋପକଥନରେ ଭାଗବତଟି ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 6 ଜଣ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 6 ଜଣ ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସେହି ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ବକ୍ତାମାନେ କିଏ କିଏ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରା ହେଇଥିଲା କେତେ ଜଣ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ କେତେ ଜଣ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ 6 ଜଣ ବକ୍ତା ଏବଂ 6 ଜଣ ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାମାନେ କିଏ ଏବଂ ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ କିଏ? ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ସେହି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ହେଲେ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ନାରଦ। ତୃତୀୟ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ନାରଦ ଏବଂ ବ୍ୟାସଦେବ। ଚତୁର୍ଥ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ମୈତ୍ରେୟ ଏବଂ ବିଦୁର। ପଞ୍ଚମ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଶୁକ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ସୂତ ଏବଂ ସୌନକ। ତେଣୁ ଏଇମାନଙ୍କ କଥୋପକଥନରେ ସମଗ୍ର ଭାଗବତ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବେଣଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରର ଉରୁଭାଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଘର୍ଷଣ କରାଗଲା କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ? ସେଥିରୁ ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବେଣଙ୍କ ଉରୁରୁ ବାହୁକ ନାମକ ଏକ କୁପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ, ଯାହାର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ, ଦେହର ରଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣକାୟ ଏବଂ ତାର ମୁଖ ମଧ୍ୟ ବିରୂପ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେ ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ଅରଣ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ରୁହ ଏବଂ ତୁମର ନାମ ଆଜିଠାରୁ ନିଷାଦ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ବାହୁକ। ଇଏ ହେଲା ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବେଣଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଘର୍ଷଣ କରିବାରୁ ମନ୍ଥିବାରୁ ପୃଥୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା? ତାହା ହେଉଛି ବାହୁ। ବେଣଙ୍କର ବାହୁକୁ ମନ୍ଥନ କରିବାରୁ ପୃଥୁଙ୍କର ଜନ୍ମଲାଭ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟହ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରତ୍ୟହ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ପାଠ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେତେକ କୁଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ତର୍କ, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ତର୍କ ଅଛି, ଯୁକ୍ତି ଅଛି, ଅଯଥା ଆଲୋଚନା ସବୁ ରହିଛି ବା କିଛି ଅପକଥା ରହିଛି ଯାହା ଆଦୌ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେଭଳି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଭାଗବତ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ କହିଲେ? କେବଳ ପରମାର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ, ତର୍କ ପାଷାଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବ ଚିତ୍ତେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କେବଳ ପରମାର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ପରମାର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଭାଗବତ, ଗୀତା, ରାମାୟଣ, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁଠୁ ପରମ ଅର୍ଥ ମିଳିଥାଏ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ର, ମହାଭାରତ, ଏସବୁ ପାଠ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲେ ପରମାର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର, ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ନିତ୍ୟ କଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତର୍କ ପାଷାଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବ ଯେତେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆମର କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଯଥା ତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଭଳିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ଯାହା ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେଭଳି ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯଥା ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଶ୍ରୁତି ଏବଂ ପୁରାଣକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପୁରାଣ ସମୂହକୁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚାରି କୁମାରଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି କି ସେମାନେ କିଏ, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଇଏ ଆମର ଜଣେ ସଦାନନ୍ଦ ଭାଇ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆମର ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଭାଇଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚାରି କୁମାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି କି, ଯଦି ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ କିଏ ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚାରି କୁମାର ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାରି ମାନସ ପୁତ୍ର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନକ, ସନନ୍ଦନ, ସନତ କୁମାର ଏବଂ ସନାତନ। ଇଏ ହେଲେ ଚାରିଟି ପୁଅ, ସନକ, ସନନ୍ଦନ, ସନାତନ ଓ ସନତ କୁମାର। ଇଏ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଚାରିଟି ମାନସ ପୁତ୍ର। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚାରି ପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କିନ୍ତୁ ତା'ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର କେମିତି ଦେବି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ହଂସ ରୂପରେ ଆସି ଭଗବାନ ହଂସ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନରେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଏଇ କୁମାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ଏହା କ'ଣ, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ଏହି ଉପଦେଶକୁ ହଂସ ଗୁହ୍ୟ ଉପଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଚାରି କୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଆଦୌ ଗ୍ରାହ୍ୟସ୍ଥ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଶିଶୁ ସୁଲଭ ରୂପ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ସେଇ 5 ବର୍ଷିଆ ବାଳକଟିଏ ମାନ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ କଥା ଆମେ ମନରୁ କହୁନାହିଁ, ଭାଗବତରେ ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଗଲା, ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ଚାରି ଭ୍ରାତ, ବ୍ରହ୍ମାର ମନ ମଧ୍ୟୁଜାତ, ସନକ ସନନ୍ଦ ଏବେନି, କୁମାର ସନାତନ ଘେନି। ତେଣୁ ଭାଗବତର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର 4 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାନସ ପୁତ୍ର। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନକ, ସନନ୍ଦନ ଏବଂ ସନତ କୁମାର ଓ ସନାତନ। ତାପରେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ କଥା ଭାଇ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ, ସେଇ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ସାଧୁ ଧୀର, ସେ ଚାରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଦେ ହସ୍ତ ଦେଇ, ଯୋଗେ ପୁଛିଲେ ଚାରି ଭାଇ, ସ୍ଥାବର ଆଦି ଜନ୍ତୁ ଯେତେ, ଏ ମାୟା ତରିବେ କେମନ୍ତେ, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନ ମାୟା ସଙ୍ଗେ, ନାନା ପ୍ରପଞ୍ଚ ସଞ୍ଚେ ରଙ୍ଗେ। ବ୍ରହ୍ମା କିନ୍ତୁ ୟାର ଉତ୍ତର କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମାର ଧ୍ୟାନ ବଳେ ମୁହିଁ, ମିଳିଲି ହଂସ ରୂପ ହୋଇ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ହଂସ ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। ଏଣୁ ଯେ ମୋହର ଚରଣେ, ଆଶ୍ରା କରଇ ଦାସ ବଣେ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ବେନି ପରିହରେ, ବିଷୟ ବାସନା ନ ସ୍ମରେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେଉଁ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ମଣିଷ ପଢ଼ିଲେ ଉନ୍ନତି ସମୟରେ ଅହଙ୍କାର ଆସେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅବନତି ସମୟରେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ ନାହିଁ? ସେ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ? ସେ ବାକ୍ୟଟି ହେଉଛି, ଏ ସମୟ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼ିଦେବେ, ନା ଅତିଶୟ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ସମୟ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଇପାରେ।
जदि दुख आपण पाखक आसी आपण से वाक्यटी पढ़ु ए समय चलीज तेणु से समय से दुख समय सदा सर्वदा रही कारण दुख सुख चक्रवर्त परिवर्तन दुखानी च सुखानी च तेणु दुख एवं सुख चक्र भाया सब बेले परिवर्तन हो चली। तापर नवम प्रश्न ए प्रश्नटी जड़े बंधु पचारि जे अतिथि सेवा आवश्यक कि से संपर्क में भागवत रे कौन कह जाए तार उत्तर है आमर नीतिशास्त्र माने कहती अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि होचंती अतिथि जड़े देवता सदृश तांकु मधुर व्यवहार प्रदर्शन करने उचित तांकु अशांति न करी आनंदर सहित सम्मानर सहित विदाय देवा उचित एवं तांकर जेतिकी संभव सेवा करने उचित। जदि अतिथि अशांति विरक्ति बा दुखित होई आपण घर फेरती तेबे ताहा गृहस्थर क्षति घटे थाए। मात्र जदि अतिथि जड़े कपटी ईर्षालु दुर्जन गुंडा श्रेणी कली करने उद्देश्य आसीथिबा धूर्त एवं मायावी प्रकृतिर होती तेबे से अतिथि पर्यायर नुहंती तांकु आपण जहाँ व्यवहार देखेले चलिबो तांकु सत्कार करिवार किछि आवश्यक नाही। से असंतुष्ट हेले ताहा आपणकर कौनसी क्षति करिवा नाही। तेबे भागवत कौन लिखिले जागृहे गतेण अतिथि सुखे चरण न धुवंती तार जीवन अकारण व्यर्थ आयुष जस गुण भगिनी दयार मूरति धर्मर मूरति अतिथि अग्नि मूरति अभ्यागत आत्मार मूर्ति सर्वभूत। तेणु जन अतिथि बा अभ्यागत से होचंदी अग्निदेव स्वरूप से जिंदी अग्नि आमर अत्यंत उपकारी अग्नि नथिले आमे खाद्य पदार्थ सिद्ध करि पारंते नाही। आम उदराग्नि नथिले आमर खाद्य पदार्थ आम देहरे जीर्ण हो पारंता नाही बा आमे हेतु शक्ति पाई पारंते नाही। तेणु अग्नि निहाती दरकार प्रत्येक व्यक्तिर अग्निर आवश्यकता रही किंतु से अग्नि जदि क्रोधित हुअन्ति ताहेले सबू जाली पड़ी ध्वंस कर देते। तेणु अतिथि अग्नि सम बोली कहगला से संतुष्ट हेले आपणकर खुशी से असंतुष्ट हेले आपणकर दुख कहीं ना जाघरु अतिथि बाहुड़े से प्राणी प्रेत मुखे पड़े तार संचित पुण्य जेते गमंती अतिथि संगते। तेणु कथा मन रखा पड़ो जाघरु अतिथि बाहुड़े से प्राणी प्रेत मुखे पड़े तार संचित पुण्य जेते गमंती अतिथि संगते। तेणु जदि आमे जड़े भद्र व्यक्ति आम घर को बा प्रकृत अतिथि आम घर को आसको आम जदि सत्कार न करिबा से जदि अशांति रे चलीगले घर ताहेले आपणकर धर्म तांक सहित मध्य चली जाए। तेबे काहाकू विश्वास करिबा नहीं ये अतिथि बोली सर्पाग्नि स्पिरी जे दुर्जन विश्वास न जीव ए मान। सर्प सदृश जो व्यक्ति होइथिबे बा कपटी नारी सदृश जो व्यक्ति होइथिबे बा जे जने दुर्जन व्यक्ति होइथिबे ए भलिया व्यक्ति को आपण केबे हेले अतिथि बोली ग्रहण करिवे नाही। किए अंतर रे तार कपट थिबो अथर बाहर से नम्र भाव देखाउथुबो एई भलिया जिनि स्त्री माने होउछन्ति कोमल प्रकृतिर सिंधी कोमल भाव उपरे देखाउथुबो किंतु भितर तार थिबो दुर्जन भाव से भली व्यक्ति आपणकर अतिथि पर्यायर नुहंती।
ए कथा मध्य भागवत कहली। तेबे 10वां प्रश्न होउची मनीष आत्मा को जानी पारे नाही काहे। मनीष देहरे आत्माटी अछंदी किंतु से जेहेतु तांको देखि पारु नाही तेणु तांकर विकास पाई किछि करू नाही। जणे मनीष देखुची ता हाथ देखुची ता गोड़ देखुची दर्पण रे मुह देखुची तेणु कोठी कोन टी असुविधा हेथिले ताको से परिष्कार करदा पे चाहू। हाथ कादुआ हो गला संगे संगे आमे सर्फ बा साबुन रे हाथ को सफा कर देउ बा हमर गोड़ अपरिष्कार हो जाई ताको मध्य आमे सफा कर देउ। आखि रे जदि कोन टी हेची आमे ताको मध्य दर्पण देखिकरी सफा कर देउ। एवं आमर देहरे शारीरिक शक्ति वृद्धि पे आमे योग व्यायाम प्राणायाम ए सब करूँ। बाह्य अंग को सफा करूँ भीतर अंग को सफा करने उद्यम करूँ। देह असुस्थ हेले औषध खाऊँ किंतु आम देहर जो आत्मा विद्यमान होती आमे हुए तो किसी करूना कहीं ना तांको आमे देखुना। तेबे मनीष विषय बासना ताकू ताहले आत्मा को जानी पारुनी कहीं ये है प्रश्न। तेणु मनीष विषय बासना और संसार माया तथा जंजाल रे पड़ी से आत्मा को चिन्हे ना। तेबे से शरीर उन्नति पाई स्वास्थ्यर उन्नति पाई विभिन्न प्रकार उद्यम करुच्ची मन खुशी पे मनोरंजन मध्य करुच्ची मात्र आत्मा को न चिन्हिथिबा हेतु तार उन्नति और शांति पाई कौनसी उद्यम करूना। भागवत कहले जे मनते अग्नि धूम बळे केबे हे नदी से निर्मले से रूपे विषयारे प्राणी केबे हे आत्मा को न चिन्हि। तेणु ये जो विषया जंजाल मध्य रही मनीष आत्मा को भूली जाए। तेबे आत्मार खाद्य होउची सत्ग्रंथ अध्ययन सत्संग एवं जोठी शास्त्र आलोचना होथुवो सी जगह होची आत्मार खाद्य स्थल। सेठी आत्मा आनंद पाती भजन कीर्तन यही सब जगार आत्मार आनंद पाती। किंतु कोठे जाई जे यही भल मंद दिन रे जाई गहली करिया मंदिर दर्शन करिया सेटा किसी आवश्यकता नहीं। कारण सेठी आजिकाली जो गहली होती मन में विरक्ति भाव आसी आपण अति सुंदर भल मंद दिन मानकरे निकटस्थ मंदिर को जातु कौन सी एक प्रसिद्ध मंदिर को जाई सेठारे निजर समय अपचय न करवा उचित। तापरे 11 नंबर प्रश्न थिला हमर भागवत रे शिवंग उद्देश्य रे कुहा जाईची जटा जीन भस्म दंड शिरे रंजित इंदुखंड स्वभावे तर्क मुद्राधारी जे रूपे संसार संहारी। एठारे अजीनर अर्थ कौन? अजीन अर्थ कहले मृगचर्म बोली बुझा जाए। तेणु शिव मृगचर्म उपर उपवेशन करथिले एवं किमिति बसिथिले ना तर्क मुद्राधारी तर्जनी आ वृद्धांगुली तर्जनी एवं वृद्धांगुली तर्जनी ए दुईटी को से दीटीर अग्रभाग को जोड़ब एवं ए 3 आंगुठी की एभली रखिब। ये हेले कौन ना एक तर्क मुद्राधारी बोली कहा जाए। यह हूँ तर्क मुद्रा बा ज्ञान मुद्रा। तेणु भगवान शंकर यही भाव में बसी ध्यान करुले बोली कहा जाइछि। तापरे 12 नंबर प्रश्न होची राजा पृथु तांकर गोटे पुओ थिला ता नाटी कौन थिला आमे जानि नाही किंतु जेहेतु से इंद्र को जय लाभ करी तांकर अश्व को धरी चली आसथिले तेणु तांकर नाटी कौन थिला बोली प्रश्न आमर थिला। तार उत्तर होची विजिताश्व। पृथुंकर पुओ ना थिला विजिताश्व। ताहले प्रिय सज्जन वृंद आजिर भागवत प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सरी जाइछि। आज आम ये आमर बाणी को विश्राम दबा। तेबे आपण मानकर सुचिंतित मतामत अपेक्षा रहुची एवं जदि आमर ये कार्यक्रम आपन को भल लगी थाए आपन टिके लाइक करदे बंधु बांधव पाखे शेयर टिके करदे एवं आपणकर सुचिंतित मतामत मध्य देले आमे उत्साहित रहू।
जय जगन्नाथ। ओम हरि ओम।